বছরে এককালীন 50,000 টাকা পাবেন মহিলারা এবং তারা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবেন, স্বনির্ভর হতে পারবেন, কোনো কাজে লাগাতে পারবেন। 2 বছরের মধ্যে পুরো টাকা একসঙ্গে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই বলা যায় যে একটা উপকৃত হবেন মহিলারা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মাধ্যমে। ওড়িশায় বিজেপি সরকার গড়তেই শুরু হলো নতুন প্রকল্প, যে প্রকল্পের নাম হচ্ছে সুভদ্রা যোজনা। যাবতীয় টাকা অর্থাৎ 50,000 টাকা তুলে নিতে পারবেন এবং ব্যবস্থা থাকছে ভেঙে অর্থাৎ মাসিক 4,200 টাকা করে তুলে নেওয়ারও ব্যবস্থা এর মধ্যে থাকছে। এরপরে আরো যে বিভিন্ন ধরনের যে ভাতা এবং প্রকল্প, সেই প্রকল্পেরও ঘোষণা সরকার আসার সময় করেছিল। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তে সেগুলো অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলো কবে ত্বরান্বিত হয় সেটা দেখার পথে পরিষেবা। মহিলা এবং শিশু বিভাগর যে মহিলা মানकर विकास, महिला मानकर सशक्तिकरण कथा को लेकर मिशन शक्ति कथा एसएचजी ग्रुप किभली भाव में तार आर्थिक स्थिति उन्नति आणव एक अनेक समय पूर्वतन सरकार अनेक समय अनेक योजना करथिले, किंतु से योजना विफल होईची एवं लोक माने मध्य सिथिरे जेभली भाव में आर्थिक स्थिति रे उन्नति आसीबा कथा बा महिला मानकर सशक्तिकरण होबा कथा सेथिरे कोठी ना कोठी ये योजना फेल मारी आउ सेथि पई मध्य नुआ सरकार आसिला परे आज प्रथम ये कैबिनेट निष्पत्ति रे एथिरे जहाँ भारतीय जनता पार्टी तार संकल्प पत्र रे एक प्रस्ताव रखिथिला स्थान देइथिला संकल्प पत्र ता होची सुभद्रा योजना। ये सुभद्रा योजना को आगामी 100 दिन भितरे ताकू कार्यकारी करबा पई एवं विशेष करिकी प्रत्येक महिला हिताधिकारी को 50,000 टंकार नगद भाउचर प्रदान करा जिबा पई जो संकल्प पत्र स्थान थिला ताकू कार्यकारी करिया पई आज ए प्रस्ताव रे निष्पत्ति हेछि एवं सेथि पई विशेष करिकी संपुक्त विभाग को मध्य या उपरे संपूर्ण ताहार गाइडलाइन एवं रूपरेख तैयारी करिया पई मध्य निर्देश दिया जाइछि विभाग को खूब शीघ्र अर्थात 100 दिन भितर या कार्यकारी करिया पई ये सरकार नीतिगत भाव निष्पत्ति।